नमस्कार मु आपणकर केही नुहे बेकारिया गालुआ आउ डहरा मान को नहीं आमर सुंदर कार्यक्रम रज सुंदूरा सपोर्टेड बाय खगेश्वर टेंट हाउस आउ स्पॉन्सर बाय खोजा चली मिली ना आपण माने तो जानी थे रजर झील पिला माने पान खाई रज को स्पेशल बनै था तो किंतु आम रज सुंदरा माने केतले खैनी कुटुका टिके राउल गुंडी कलर जाकी रजटा को उपभोग करन प्रतियोगी माने रेडी मु भी रेडी आपण माने रेडी तो चलंतु आउ डेरी न करी डाकिबा हमर प्रथम जज इज वेरी ब्यूटीफुल एंड सेक्सी लेडी देखा हुंती सिना रसिया हेले माल ताकर चाइना फुल कोरोना तो डेरी न करी डाकिबा आपण मानकर फेवरेट आ मोर भी खास फेवरेट चाइना भाभी चाइना भाभी चाइना भाभी चाइना भाभी ओ भाई ओए केही जणे चाहि देला ओ माय गॉड हेला हे गला प्रेम हेला हे गला केही जणे चाहि देला प्रेम हेला हेलो हेलो एई किनी धरा पड़ू छन आय ओ भाई ओए ओए ना दूर दूर आसी पहुंच गला माइक ना मेट्रो ट्रेन अच्छा चाइना भाभी आपण आम रज सुंदरा विषय किछ कोन अरे जगनिखिया तळ ऊपर मोर इंजन सीज हे गलानी मन नै कोड जल्दी बसई दे ओ भाभी भाभी बसिए जा अरे अरे भाव तो सेपटे नुहे जगनिखिया कोड बसी में को पटे देखो आइला 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 रे आम निकट में प्रथम जज पहुंच सारी बर्तमान समय हो जाए द्वितीय जज को इनभाइट कर सी आउ कहीं नुहति आपण गली गली रे परिचित दुष्कर्म बाबू दुष्कर्म बाबू उठाइए ना उठाइए ना उठाइए ना हेलो हेलो अरे आमर प्रोग्राम स्टार्ट हम हाँ हाँ मुझे काम कर मोर लेट हम आज्ञा मोर जो सीट रे रुमाल टा पकई दिंतु आगे बसिएनि से बाजी कथा बंद कर आसी यदि आस ना तुम जगह आगे बसे दे ए शला मो चाकरीटा शला पड़ जाए मो जा पड़ो दुष्कर बाबू को आसिया पई टिके लेट हम की बा एते जल्दी हो आसी जल्दी बसी पड़े से वर्तमान समय हो जाए आमर तृतीय जज को डाकिबार मोस्ट टैलेंटेड ब्यूटीफुल एकाधारे कहवाई गले से जड़े कलाकार नुहति डायरेक्टर भी से शलाटा कौन कहूनु कई नुहे आपणकर अति प्रियर
ନିଜେ। ତାই ନା ଭାବି, ତାହେଲେ ଆମେ ଡାକିବା ଆମର ପ୍ରଥମ ରଜ ସୁନ୍ଦରାକୁ। ପ୍ରଥମ ରଜ ସୁନ୍ଦରା ପ୍ଲିଜ। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାମ୍। ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାମ୍। ସାର୍ ଏଇଟା ଏମିତି କଣ ଦେଖା ହେଲାଣି? ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଡିସନ ଦେଇତେ ଆଇଛି ଆଉ। ନା ନା ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଆମକୁ ପଚାରିନି। ହଁ ହଁ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା। ଏବେ ସାର୍ ମୁଁ କିଛି କରୁନି, ମୁଁ ଟିକେ ଠିଆ ହେଇଛି। ତମ ଜୀବନରେ କ'ଣ କରୁଛ ସେଇଟା କୁହ। ସାର୍ ମୁଁ ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଖୋଜୁଛି। ଦେଖା ହଉଛି ପାଉଡର ପାଟି ଭଳିଆ। ନାଇଁ ସାର୍, ବେଳେ ବେଳେ ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡି ପାଟିରେ ପକେଇଦିଏ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ଆମର କେତେଟା ଜିଲ୍ଲା ଅଛି? ଏଇ 18-20ଟା ଥିବ ଆଉ, ମୁଁ କ'ଣ ଗଣିଛି। ମୋର ଭଲ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ସାର୍ ଥରେ ଟିକେ ଚାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଥରେ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଉଠେଇ ନିଅ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରତିଯୋଗୀ। ଲାଟିନକୁ ଭାବି ପଳେଇ ଆସିଛି ନା। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ସାର୍ ମୁଁ କ'ଣଟା ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ସବୁ କର। ଏତେ ବାଳ କଥା ବନ୍ଦ କର। କ'ଣ କରିବ କୁହ? ଆଉ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ସେଇଆ କରିଦେବି। ଆପଣ ଯଦି ଅତି ବାଧ୍ୟ କରିବେ ଗୀତଟା ଗାଇଥାନ୍ତି ଆଉ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଆମ ଗାଁ ସାରା ଲୋକ କୁହନ୍ତି କଳା ଖାଲି ମୋ ଦେହର କୁଟି ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୁଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଖାଲି କୁହନ୍ତୁ, ଗୀତ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆପଣ ଉଠି ଆସି ମୋ ସହିତ ନାଚିବେ। ସବୁ ବନ୍ଦ କର, ଆଗର ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇ ଦେଖେଇଦେଲ। ପାଦରେ ପାଦ ଛନ୍ଦା, ଇଏ କି ଧନ୍ଦା, ଚାଲିଛି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଡେଲି କା ଧନ୍ଦା। ବଜାରେ ବାଜା ବାଲା ଝିନ୍ ତାକ୍ 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 ଝିନ୍ଦ, ବଜାରେ ବାଜା ବାଲା ଝିନ୍ ତାକ୍ ତାକ୍ ତାକ୍। ବନ୍ଦ କର। ଏଠି ଜଜ ନା ଯାତ୍ରା ବାଟି ଡ୍ୟାନ୍ସର? ଆପଣ ଗୀତ ଗାଇଲେ ନା ନାଚିଲେ? ଆପଣ ଆଉ କିଛି ଦେଖେଇବେ ନା ଆମେ ବିଦା କରିବୁ? ନା ସାର୍ ନା, ଆପଣ ମତେ ଅଦାରୁ ବିଦା କରିପାରିବେନି। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ରେପିଂ କରିଥାନ୍ତି। ଯୋଉଟା ପାରୁଛୁ ସେଇଟା କର। ସାର୍ ମାଙ୍କଡ଼ ବସିଛି ଡାଳରେ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ମାଙ୍କଡ଼ ବସିଛି ଡାଳରେ, ତମେ ଶଳା ଯୋଉଡ଼ା ସବୁ ମୋ ବାଳରେ। ଭଲ ଥିଲା, ଆଉ ଟିକେ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଏ ଶଳାଟା ନେଇ বাইরে ଫିଙ୍ଗ। ଗୋଟେ ସାର୍ ଗୋଟେ ନା ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ପାଇଲୁ କ'ଣ କରିବ କର। ସାର୍ ମୁଁ ଡାନ୍ସିଂ, ସିଙ୍ଗିଂ, ଆକ୍ଟିଂ ସବୁ କରିପାରିବି। ଏତେ ରଙ୍ଗ ହବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଭାଇ ତମର ଝଲକ ଦେଖେଇ ଦିଅନି ଭାଇ। ହ୍ୟାଲୋ, ସେଦିନ କଥା ତୋର ମନେ ପଡୁଛି? ଅନ୍ଧାର ରାତି, ଚାରିଆଡେ ସୁନସାନ। ସେଦିନ ତ ଦେହର ତାତି ମୋର ଆଜି ବି ମନେ ପଡେ। ହ୍ୟାଲୋ। ଓହୋ ସାର୍, ଏଟା ମୋର ଆକ୍ଟିଂ ଥିଲା। ଆକ୍ଟିଂ ନା ଏଟା ରେପ୍ ସିନ୍ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଟିକେ ଦିନ ମୋ ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଚାଲ ଭଲ ଥିଲା,
ଆର ଥରକୁ ଦେଖିବା। ସାରା ଗୁଟେ ହଉ ଯଦି ସିଏ କହୁଛି, ହଉ ବାବା ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରି ଦେଖେ ତୁ। ଆଚ୍ଛା ବାବା ଗୋଟେ ନାଚିକି ଦେଖେଇଦିଅ। ହଁ गीत मत कर, गीत मत सिक्योरिटी एगो नहीं जा रे एगो। देखो आइला 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 रे नमस्कार। अच्छा कहल रज केते दिन पालन करा जाए? रज 4 दिन पालन करा हुए। आमे टुका दल मिसिकी 15 दिन कर। अच्छा कहल देखी रजरे पुଅ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି? बापा माँ तो पैसा दिखती। आमे टुका दल चाउल फाल बिकी गुंडी आनिक आडजस्ट करदे। अरे सब क्वेश्चन आंसर दे दूँ। अच्छा कहल भाषा केते प्रकार? सर भाषा तो गाँव तो 2 अखरिया 4 अखरिया चलती। सर आउ 4 अखरिया भाषा कहमी ना ଭଲ ଥିଲା। यस या ଆର ଥରକୁ ଦେଖିବା। संपर्कटा जदि भांगिबार थाए काहींकि जे एठी गढ़ा हुए काहींकि जे गढ़ा हुए। देखो आइला 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 नेक्स्ट प्रतियोगी। नमस्कार आज्ञा आपण कोउठु आछंती? अरे घरु आई। आज्ञा आपण को घरटा को? चिरिपुरा। क्या बोला तूने? अच्छा कहल ओडिया वर्णमाला केतटा स अछि? 3टा। अच्छा कहल कौन कौन? रास घस पस। भल होइदिला आउरी भल होइदिला अतिरिक्त भल होइगला। नेक्स्ट सीजन आस। एका एका थीली भारी भलो थीली दुनिया रे प्रेम कोन बुझी नथिली। देखो आइला आइला नेक्स्ट प्रतियोगी। हेलो सर। हेलो मैम। हेलो सर। अच्छा आपण कौन करंती? सर मु विज्ञान टीचर अछि। मूलर खना। अच्छा कहल मनीष को नली बाटे दे पवन छाड़ी थाए? सर फुंक नय। ଆପଣ ଆଉ କଣ କରିପାରିବେ? କି କଳା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି? सर मु मॉडलिंग करथांदी। ହଉ ହଉ ତମେ ଟିକେ ଝଲକ ଦେଖେଇ ଦିଅ। ये मॉडलिंग करूची ना गोटे साइड पैरालाइज हो। ଭଲ ଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ହେଇ ପାରିଥାନ୍ତା। सर आपण पई पद शिखिक आसते। गछरे फळीची कुळी गछरे फळीची कुळी तम भलिया भाड़ुआ जो खाली माँ भौणी गाली। तम बाबा
ବାଳ ଅଡିସନ ତମ ପାଖରେ ତ ମୁଁ ଯାଉଛି। ବାଙ୍ଗିରି ମାତା ମୁଲ ଠୁଣୁକା ବାବା ସଞ୍ଜନ ହଉଣୁ ମଠ କବାଟ ଦବା। ବନ୍ଦ କର ହରିଓମ ତସ୍ସିଗ। ବାବା ଗୁଣିଗାରେ ନା ବାବା ତମେ ଆସିଛ କଣ ପାଇଁ? ଏଠି ତ ଆମର ରଜସୁନ୍ଦରା ପାଇଁ ପୂଜା ଚାଲିଛି। କଣ ଏଠି ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ହେଲା? ମୋର ମନ ନାହିଁ, ଧନ ନାହିଁ, ଜନ ନାହିଁ, ମୁଁ ବି ରଜସୁନ୍ଦରା ହେବି। ବାବାଙ୍କର ବି ମନ ହଉଛି। ହଉ ବାବା ତମେ କଣ କରିପାରିବ କରିକି ଦେଖେଇ ଦିଅ। ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି? ଦେଖ ଦେଖ ମୁଁ କଣ କରୁଛି। ଫେରେ ଆଣ ତାକୁ ଟିକେ। କଣ ହେଲା? ହଉ ହଉ ସେ ମାଇକାଟା ମୁଁ ରିଟର୍ନ କରୁଛି। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ନା ନା ବାବା ଥାଉ ଥାଉ, ଆମର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ନଙ୍ଗଲି ଡ୍ୟାନ୍ସଟା କରିକି। ବାଙ୍ଗିରି ମାତା ମୁଲ ଠୁଣୁକା ବାବା ସଞ୍ଜନ ହଉଣୁ ମଠ କବାଟ ଦବା। ମାତା ଗೋ ମାତା ଗୋ ମାତା ଗୋ। ଡରିଗଲ କି? ବସ ରୁହ ବସ ରୁହ। ନା ତମେ ସିଲେକ୍ଟ, ତମେ ହିଁ ରଜ ସୁନ୍ଦର। ହଁ ଝିଅ ମାନେ ରହିବେ କି ସଂସାରେ ଏକା, ପୁଅଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ସତେ ପଡ଼ିଲା ଫିକା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବହୁ ଗାଳି ଆଉ ମାଡ଼ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇ ବାବାଙ୍କୁ ଆମର ରଜ ସୁନ୍ଦର କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲେ ଆମେ ସିଜନ୍ 2 ବି ଆଣିବୁ। ରଜ ସୁନ୍ଦରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବୁ। ଏତିକି କହି ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।